Maayong hapon sa inyong tanan kay nagdaanan pug ko og tamnonon diri sa akong bagong napalit sa akong apam. Tara. Dira ang akong gagahapon guys og gitanom nga nangka guys. Dira guys, nangka ni diri guys. Oh. Dira guys oh. Maayong hapon kay magmarik na pug ko. Nagdakog marik mga kaidol o diara mga kaidol o. Niya magpili ko og asa ko diri banda magtanom sa kuan kanang abukado. Kay ang muhon, diara ang amuhon namo mga kaidol o. Asa kay na ako ko ano? Diri lang. Ari lang diri, dapita mga kaidol doos kasada mga kaidol. Kay diri dapita nga banda, mo ni agianan niya og magpayag ko nara ko diri sa unahan. Yara. Okay, bye-bye.